अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद का मौसम तब्दील हो चुका। ये तब्दीली दो तरह की है, एक वाक़तन मौसम की और दूसरी सियासत के मौसम की। जो असल मौसम है उसमें शहर में कहीं बारिश हो रही है, कहीं बूंदाबांदी हो रही है और हवा में यख बस्तगी है। इस सर्दी और इस यख बस्तगी में जो वाहिद एक चीज़ तपिश पहुंचा रही है वो सियासत की तब्दीली और सियासत में आने वाली गर्मा गर्मी है। सियासत में आने वाली गर्मा गर्मी का एक जो ताज़ा निशानी है और ताज़ा जो मज़हर है वो वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान है। शेख रशीद साहब ने क्या कहा? शेख रशीद साहब ने ये कहा ज़रदारी साहब को मुखातिब करते हुए कि ज़रदारी साहब, आपके और हमारे टेंट उखड़ने का वक्त आ गया है। इस बयान का क्या मतलब है और ये इस तरह के बयानात किन हालात में आते हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ज़रा सी बात हम एक और मौजू पर भी करना चाहते हैं जो इसी से मुताल्लिक़ है। जो सियासी मामलात होते हैं और सियासत की जो रफ्तार होती है उसको जांचने के दो तीन पैमाने होते हैं। एक पैमाना होता है मईशत, कि मईशत किस रुख पर जा रही है। मिसाल के तौर पे हम तुर्की के मिसाल से समझ सकते हैं कि तुर्की में वहाँ की जो करेंसी थी मुसलसल नीचे जा रही थी, लेकिन एक ऐसा हुकूमत ने पैंतरा लिया कि यकदम सूरत हाल बदल गई और उसके साथ ही सियासत का मौसम भी बदल गया। हमारे यहाँ मईशत शुरू से सुस्त थी और वक्त गुज़रने के साथ साथ मज़ीद सुस्त और ख़राब होती चली जा रही है। उसके साथ ही जैसे जैसे मईशत तबाह होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, हुकूमत भी कमज़ोर होती जा रही है। हुकूमत के जो तर्जमान हैं उनका एतमाद रुखसत होता जा रहा है। एक तो सियासत को जांचने का पैमाना ये है। सियासत को जांचने का दूसरा पैमाना ये है कि सफारतकार मुख्तलिफ़ किस्म के सियासी माहौल में उनका अंदाज़े कार मुख्तलिफ हो जाता है। जब सियासी सरगर्मियाँ शिद्दत इख्तियार करती हैं, गहमा गहमी पैदा होती है, तो ऐसे मौक़े पर सफारती बिरादरी भी मुतहर्रिक हो जाती है या ज़रूरत ऐसी पड़ती है कि मोहतात हो जाती है। तो इस वक्त जो ये ख़बरें हैं, इस वक्त की ख़बरें ये हैं कि सफारतकार बहुत मोहतात हो गए हैं और उन्होंने मौजूदा हुकूमत के ज़िम्मेदारान से अपने राब्ते बहुत महदूद कर दिए हैं। तो ये इंडिकेशन इस बात का है कि वो देखो और इंतज़ार करो की पोजीशन पे चले गए हैं सफारती बिरादरी। वो यकीनन ऐसे मराहिल पर उनकी मुलाकातों का सिलसिला भी तेज़ हो जाता है। वो हुकूमत से मिलते हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ से मिलते हैं, जर्नलिस्टों से मिलते हैं, सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं और वहाँ से वो हालात को समझने की और हालात की रफ्तार को और मुमकिन जो नताइज आने वाले हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। ये सरगर्मी अपनी जगह जारी है, लेकिन जो अलार्मिंग बात है कि वो हुकूमत से उनके राब्ते या हुकूमती शख्सियात से उनके राब्तों में कमी वाक़ हुई है। ये इस हुकूमत के लिए एक बड़ी अलार्मिंग बात है और इससे हम समझ सकते हैं सियासत की रफ्तार क्या है और मामलात किस तरफ जा रहे हैं। तीसरा पहलू वो है जहाँ से हमने बात का आगाज़ किया। ऐसे मौक़े पर हुकूमत की शख्सियात दो तरह से रद्द-ए-अमल का इज़हार करती है। नंबर एक, वो उनका लबो लहजा मज़ीद सख्त हो जाता है, उसमें शिद्दत आ जाती है, मुखालफिन के लिए तंज़ व तज़हीक बढ़ जाती है, उन पर तनकीद बढ़ जाती है। तो हम देख रहे हैं कि इस मौके पर सियासतदानों के यहाँ और ख़ास तौर पर हुक्मरान तबक़ात के यहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लिए काफ़ी शिद्दत महसूस की गई। गुज़श्ता रोज़ कई वज़रा बोले हैं और उन सब वज़रा ने, इनमें वो जो आपके खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान वज़ीर हैं उन्होंने बात की और उन्होंने बड़ी सख्त गुफ्तगू की। इसी तरह वज़ीर आज़म ने बहुत सख्त गुफ्तगू की, वज़ीर आला पंजाब ने गुफ्तगू बहुत सख्त की और सख्त तनकीद की, इसी तरह वज़ीर दाखिला ने भी। तो ये शिद्दत तो हम महसूस कर रहे हैं कि इनके यहाँ आ चुकी
اور اس شدت کی وجہ سے اور شدت کی بنیاد بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حکومت اپنے آپ کو مشکل میں محسوس کرتی ہے۔ ایسے مراحل پر جب حکومت شدت اختیار کر رہی ہوتی ہے اور اپنی بنیاد سے خود کی کمزوری کو بھی محسوس کر رہی ہوتی ہے، تو ایسے مواقع پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سمجھدار وزراء، زیادہ تجربہ کار وزراء کوئی نہ کوئی ایسی بات بھی ضرور کہہ جاتے ہیں جس سے آنے والے دور کا اندازہ ہوتا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا جو لاہور کی پریس کانفرنس ہے، اس میں یہ بیان بھی غیر معمولی ہے۔ معاف کیجیے گا، اسلام آباد کی پریس کانفرنس ہے ان کی۔ اس میں انہوں نے جب یہ کہا کہ زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ لاہور میں ٹینٹ لگانے جا رہے ہیں، ان کا اسی پس منظر میں یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، اور جو ان کے ہاں گزشتہ کوئی تقریباً 1 دہائی سے جو کمزوری کا تاثر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں سے پنجاب میں، اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ متحرک کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ وہ پنجاب میں ٹینٹ لگانے جا رہے ہیں۔ تو اس کا انہوں نے یہ جواب دیا شیخ رشید صاحب نے کہ زرداری صاحب، ٹینٹ تو آپ کے بھی اکھڑنے کا وقت آ گیا ہے اور ٹینٹ ہمارے بھی اکھڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایسی بات انہوں نے کیوں کہی؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ جہاندیدہ اور گھاگ سیاستدان ہمیشہ اپنے لیے واپسی کے راستے بھی رکھتے ہیں، کسی اور سیٹ اپ میں اپنے لیے گنجائش پیدا کرنے کی بھی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور اس کے لیے عملی اقدامات بھی کرتے ہیں۔ تو اس وقت یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت موجودہ حکومت جس قسم کی سچویشن میں چلی گئی ہے، اس میں شیخ رشید اپنے لیے مشکل محسوس کر رہے ہیں، اور وہ محسوس کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ اس طرح کی بہرحال کوئی صورتحال نہ ہو جس سے وہ مسائل کا شکار ہوں، اور یا اگر ان کی سیاست جاری رہنی ہے تو اس سیاست میں انہیں کوئی راستہ ملتا رہے۔ ایک اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مایوسی کے عالم میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے۔ تو ہم یہ دونوں اس کے امکانات ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے کہ انہوں نے اپنے مستقبل کو کے پیش نظر بھی یہ بات کہی ہوگی، اور یہ بات مایوسی کے عالم میں بھی نکل گئی ہوگی۔ اب ناظرین یاد رکھیے گا کہ یہ جو بیان ہے شیخ رشید صاحب کا، یہ آنے والی سیاست میں اہمیت اختیار کرتا چلا جائے گا، اور اسی بیان سے یہ ایک بیرومیٹر ہوگا، اور اسی سے یہ جانچا اور ناپا جائے گا کہ اس حکومت کے حالات کیسے ہیں، آنے والے دنوں میں اس کی صورتحال کیسی رہے گی، اور اس کے ہونے یا نہ ہونے کا معیار اسی بیان سے ناپا جائے گا۔ یہ شیخ رشید صاحب نے موجودہ دور میں یہ سب سے دلچسپ اور سب سے اہم بیان دے دیا ہے، اور اس سے جاننے والوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ موجودہ حکومت اس وقت کہاں کھڑی ہے اور مستقبل کیسا ہوگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر گزارش کریں کہ آپ اس طرح کے تجزیے ہماری ویب سائٹ آوازہ www.awaza.com سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔